بسم الله الرحمن الرحيم والذي الله غزات يريكم آياتي چه خيتا ستا نخ خپل دلائل خپل وينزل لكم او نازل تاسلا من السماء دا اسمان رزقا خوراكا وما يتذكر وفناخلي إلا من ينيب مگر آغا سوک چرا گرزی اللہ تا فادعوا الله رب الله لرا مخلصين له الدين خالص كي الله لرا چغا ولو كره الكافرون اگر کبد گنی کافران رفیع الدرجات اوچتا ان کے درجو دے ذل عرش خاوند عرش دے یلقی الروح رالیگی مسئلہ توحید یا رالیگی قرآن لرا جبریل علیہ السلام لرا من امری پوکن خپل بانی علا من یشاؤ پاغ چابانی چی خوغوی دا اللہ من عبادی دا بندگان خپلونا لینذر دید پارا چویری یوم الطلاق درازی دا ملاوی دونا در روح او د بدن یوما باغ رزبانی هم بارزونا چه دیبا مخامخ شی لا یخفى علی اللہ من شیئن منهم شیئن نبا پٹیگی پا اللہ بانی د دین سشے لمن الملک اليوم چالا د اختیار نن رضا ابوی اللہ چالا د بادشاہی نن رضا للہ الواحد القہار اللہ لرا چی او دیو زورا ورا